Yo, good evening guys. So yun, nilalaminate natin yung sticker. Kaya siya nagiging anti-scratch. Saka nagiging waterproof yung ating sticker. Yan. Ganyan ko siya nilalaminate guys sa laminator. Yan. Yung gamit natin ditong Phototop ay glossy. Tatlong pasada natin gagawin yan para mas makapit yung Phototop. Yan, pangatlong pasada na to guys. Yan, okay na guys. So yan, makikita nyo yan. 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 Nakalaminate na siya. Yan. Anti-scratch na rin, saka mas lalong naging waterproof siya. Hindi na siya mabilis mag-fade pag nababasa. Yan.